Assalamualaikum teman-teman, lihat deh, Bibi Omar lagi bobo, ada suaranya. Teman-teman mau denger? Coba denger ya. Lucu ya teman-teman, Bibi Omar bobonya, lihat tuh. Masya Allah, tabarakallah, tuh Bibi Omar bobonya begini teman-teman. Eyang Tina lagi gangguin. Habis dia bobo mau maghrib. Bobo ya teman-teman, dia ngantuk. Tadi dia habis main sama Eyang Tina. Teman-teman, dia mau masih nenek loh. Lu. Nah, teman-teman dengar. Teman-teman dengar. Bibi Omar ngorok teman-teman ya. Ngantuk dia, capek teman-teman. Lucu ya, lihat ya. Bibi Omar lucu ya bobonya ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang ngorok loh teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sudah dulu ya teman-teman. Tuh Bibi Omannya bobo. Alhamdulillah. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe. Yang sudah subscribe selalu diberikan keberkahan dan selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.